النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے. ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਨੇਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ. ਜ਼ਹੂਰ ਆਲਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟ ਵਾਸਤੇ ਤਰੱਦੁਦ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬਣਵਾਇਆ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ. ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਨੇ. ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਕੈਸਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਕਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚਕਵਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਟਾਈਮ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ. ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਸਾਂ ਅਸਾਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਨੇਕ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਕਸਦ ਇਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਤੇ ਹੁਣ ਫਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਨੇ ਆ. ਤੇ ਇਫਤਤਾਹ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਸਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਗਰ ਹੁਣ ਕੈਸਰਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ابھی کسرانی صاحب دو لفظ کا اکثر تو اس کے بعد افتتاح کرنے ہیں تو اس کے بعد ایسے نکل جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا بے حد مشکور ہوں. میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے کہ آپ لوگوں نے یہاں پہ مجھے انوائٹ کیا اور بہت اچھا ایک نیک مقصد ہے. بیسیکلی ہم اگر اسلام کی فلسفی دیکھیں جو ہمارا ریلیجن اسلام ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے کام آئیں. ہر چیز میں ہم اب بدقسمتی سے جس طرح میٹریلسٹک دور آ گیا ہے ہم لوگ ہر چیز میں اپنے آپ کو سیلفشنس ہم میں زیادہ آ گئی ہے. ہر چیز میں ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہم نے فائدہ دینا ہے اور کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتے. اسلام کا اسپیشلی جو زکوٰۃ کا جو صدقات کا نظام ہے وہ اسی لیے ہے کہ جو لوگ اس دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں ان کو شامل کر لیا جائے اور ان کو بھی وہ بینیفٹس دے دیے جائیں جو کسی وجہ سے ان لوگوں کو نہیں مل پائے. تو بے حد آپ لوگ جو ہیں مبارکباد کے مجھ سے ہیں، اسپیشلی جنہوں نے یہ ماشاء اللہ کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، دنیا آخرت میں ان کے لیے اچھا اجر ہو اس کا. اور یہ کہتے ہیں پانی پلانا تو ویسے بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، جب تک انشاءاللہ چلتا رہے گا. آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں کے تعاون سے اس کی ایک اپ کی بھی آپ دیکھتے رہیں گے. فلٹریشن پلانٹ میں پرابلم یہ ہوتا ہے اس کے آپریشنل چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی بار بار کرنی پڑتی ہیں، اس کو آپ کو دیکھنا پڑتا ہے. تو آئی ہوپ ماشاءاللہ جس طرح ٹیم نے اتنی ایفرٹ کی ہے اور اس کو بنایا ہے تو اس کی اپ کے لیے بھی ڈیفینیٹلی وہ اس میں مکمل اسی طرح سے ہی تعاون کریں گے. تو میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد، اور اسپیشلی جنہوں نے یہ انسٹال کرایا ہے ان کو، ان کی کافشوں کو، ان کے تمام جو ان کے دوست ہیں جن نے بھی اس میں ایفرٹ کیا ہے ان سب کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے شکر گزار ہوں. آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اسی طرح آپ سوسائٹی کے لیے، پاکستان کے لوگوں کے لیے، سب لوگوں کے لیے کام کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر. بہت شکریہ.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ओशन न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान राजा साकिब अब्बास। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं चकवाल के कस्बा जो है वो सांग कलां में, जहां पर जो कई अरसे से जो पीने का साफ़ पानी जो है वो मुयस्सर नहीं था। इस इलाके की आबादी भी काफ़ी है और यहाँ पर जो है वो लोग जो है बड़ी दूर दराज जो जाके देहात के, आपको पता ही है कि कुओं में से या किसी बन में से पानी भर कर वो लाते और फिर उसको पीते थे। आज यहाँ पर इनके लिए बड़ा ही खुशी का दिन है, बड़ा मुसर्रत दिन है कि आज यहाँ इनके गाँव में जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो नस्ब कर दिया गया। इस वक्त मेरे साथ चौधरी सईद महमूद एडवोकेट साहब मौजूद हैं और इनके साथ इनके यहाँ के अहले इलाका भी मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे वो कौन सी शख्सियत है, क्योंकि पानी एक बहुत बड़ी नेमत है, पानी के बगैर जो जीना मुश्किल है। और यहाँ पर जो है आज इस इलाके के लिए ये पानी जो है वो फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर लगाया गया है, साफ़ पानी यहाँ पर इन लोगों के लिए मुयस्सर किया गया है। तो सही साहब बताइएगा, बड़ा ही अच्छा इक़दाम है कि सांग कलां में जो है वो अपनी मदद आपके तहत या किसी मुखय्यर हज़रात ने, ये काम तो हुकूमत का होता है कि वो जो है वो बुनियादी सहूलियात दे आवाम को, जो पीने का साफ़ पानी दे, सेहत की सहूलत दे। तो क्योंकि बीमारियां भी जो हैं वो पानी ही की वजह से ज़्यादा बढ़ती हैं। तो आप क्या कहेंगे कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को लगाने में किसका किरदार है? बेसिकली तो ये जो फ़िल्टर प्लांट है ये लगाना ज़ाहिर है हुकूमत का काम होता है, लेकिन हुकूमत हर शोबे में काम नहीं कर सकती। हुकूमत के वसाइल महदूद हैं और अपनी मदद आपके तहत लोगों को मिलजुल के ऐसे कामों में हिस्सा लेना चाहिए। और ये प्लांट हमारे रिश्तेदार हैं जहाँ सांग कलां से ही उन्होंने मैट्रिक किया, ज़हूर आलम ख़ान साहब जो शिकागो में आजकल मुकीम है, शिकागो में बिज़नेस करते हैं। वो पिछले साल आए अपने गांव में और यहाँ जिस वक्त उन्होंने देखा, उनके पास आला था पानी की पोल्यूशन नापने का। उन्होंने जिसे देखा उन्होंने कहा यहाँ तो पानी बहुत आलूदा पी रहे हैं लोग। और मुख्तलिफ़ जगहों से सैंपल लेने के बाद टोटली ये पता चला कि पानी में आलूदगी बेइंतहा ज़्यादा है, जिसकी वजह से उन्होंने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि हम मैं अपनी मदद आपके तहत अपने ज़ाती वसाइल से अपने माँ बाप के इसाले सवाब के लिए अपने गाँव में मैं एक फ़िल्टर प्लांट लगाऊंगा, वाटर फ़िल्टर प्लांट, ताकि गांव के लोगों को बआसानी घर के करीब साफ़ सुथरा पानी मुयस्सर हो और उनको दूर ना जाना पड़े। उनके साथ साथ जो अहले इलाका हैं उन्होंने भी इस चीज़ को इनकरेज किया। उन्होंने आके जिस तरीके से ये काम किया उस काम को उन्होंने उसको सराहा और उनकी तमाम लोगों की ताउन से ये आज फ़िल्टर प्लांट हकीकत बन गया है। ये आजमाइशी काम इसका 2 माह पहले शुरू हो चुका था और अब ये इसका बाकायदा इफ्तिताह है। उम्मीद है कि ये लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। पानी एक बुनियादी ज़रूरत है और इस बुनियादी ज़रूरत की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इस बुनियादी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अहले इलाका ख्वाहिशमंद थे और गांव के लोग भी ख्वाहिशमंद थे। इनकी ये ख्वाहिश पूरी हुई। अब गांव के लोगों को साफ़ पानी के लिए वो बोतलें या किसी और जगह से लेने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से मिल जाएगा। अच्छा, बिल्कुल जैसे कि सईद साहब ने गुफ्तगू की, उनका यही कहना था कि जो ज़हूर अहमद साहब थे, जी सर आप ज़हूर अहमद साहब थे, वो जो इस वक्त शिकागो में जो है वो वहाँ पे मुकीम हैं, तो वहाँ पे उन्होंने यहाँ पर आए और आले से जो यहाँ इस गांव का पानी चेक किया जो आलूदा था और उनके दिल में रहम आए, अपने गांव की मोहब्बत उनके दिल में थी। तो उन्होंने अपनी गांव की मोहब्बत को उजागर करने के लिए यहाँ पर अपनी जो रकम से जो यहाँ पर ये फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया। तो मेरे साथ बुज़ुर्ग भी यहाँ के मौजूद हैं इस गांव के, इनकी उम्र भी 80 साल से ज़्यादा ही होगी। तो बुज़ुर्गों दसो कि यह फिल्ट्रेशन प्लांट जरा लग्या, तुसी बड़े पुराने लोग हो, बड़े दूर दूर तो पानी भर के लैके आंदे सो, इस फिल्ट्रेशन प्लांट लगने नाल तुहानू के सहूलियत हुई? बड़ी सहूलत हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साड़ी काफ़ी उम्र है तो पानियां दी साढ़े कोल बड़ी तंगी है। पानी गवर्नमेंट ते वसाइल नहीं बजाई पानी दी, असां अपनी मदद आप दे तहत साढ़े बंदे बाहर मुल्कां च आउंदे हन, फॉरेन कंट्रियां च आउंदे हन, उन्हां दी मेहरबानी वो आए मिले न सानू, उन्हां सानू आख्या पानी ते साड़ा कुछ नहीं है कीता, तकिया चेक किया आले नाल। साड़ी दुआ है अल्लाह पाक उन्होंने जो कुछ उन्हें खिलाया उन्होंने अल्लाह पाक अजर दे और अहले इलाका उन्होंने वास्ते दुआ गो है। अल्लाह ताला होर इन्होंने तौफीक दे अच्छे काम करन सी ते साडे इलाके से बहुत बड़ा आज खुशी का मकाम है।
کہ اسے صاف پانی سے مہیا ہوا سن. ہاں جی بالکل، یہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے لیے بڑا خوشی کا دن ہے کیونکہ ہمیں جو صاف پانی میسر ہوا ہے، اور ہم جو ہے وہ ظہور احمد صاحب کو اپنے والدین کے سالے جو ہے ان کے لیے جو ہے یہ یہاں پہ فلٹریشن پلانٹ جو لگایا گیا ہے، ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ گاؤں کے لوگوں کو جو ہے وہ صاف پانی میسر کر کے ان کی جو بنیادی ضرورت ہے ان کو مہیا کی. اب یہاں پر جو ہے وہ مختلف بیماریاں جیسے ہیپاٹائٹس کی بیماریاں یہاں پھیل رہی ہیں، اب وہ پھیلنے سے کمی پیش آئے گی، اور یہاں کے لوگ جو ہے وہ صاف پانی پی کر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کریں گے. اپنے میزبان راجہ ثاقب کو دیجیے گا اجازت. کیمرہ مین فیصل انور کے ساتھ اللہ نگہبان.